Bay, kabasa ka sa atong group chat sa Facebook? Trending atong classmate nga si Aiza. Naglibo ganito siya unsay buhaton kay di man tagagawa sa balay tungod aning COVID. Unsa day natabo bay? Wa man gud ka submit og project si Aiza sa atong online nga klase. Giingnan ni sir nga aron makapasar siya, magpadala siya og pictures nga gahubo. Buha nga good ni sir. Di kay idea ra man pud na si sir. Kay balo biya ta biska kinsa ra ang uyab ng Aiza. Igatan po ng bayana. Ayaw na bay. Naulawan na gay ng babayi. Ato pagid bugal-bugalan. Ang gibuhat ni sir nga pagpangay og hubo nga pictures ni Aiza para siya makapasar. Usa ka matang sa sexual harassment. Ato inon si Aiza nga mutawag sa G-Wave kontra abuso hotline para matambagan siya unsay buhaton. Nakahiagom ka ba og pagpang-abuso? Babayi, wala ka nag-inusara niining panahon sa pandemya. Tawag na sa G-Wave kontra abuso hotline 0915-259-3029 o 0999-576-6679. Alas 8 sa buntag hantod alas 8 sa gabi kada adlaw.